de estar reunidos como familia, de poder enfocarnos en ti y como cantamos, Padre, sí te pedimos que nos abras los ojos del corazón. Queremos verte, Señor, queremos verte cada día y en especial queremos verte en este momento. Al abrir tu palabra te pedimos que nos abras el corazón. Father, we're so grateful to be together as a spiritual family this morning. It is great to be here, God, and as we sang, we pray that you would open the eyes of our heart. Because we want to see you. God, we want to see you every day, but in a special way, we want to see you as we open your word. Father, we want to see what you have to say to us this morning. We pray, God, that as we open the scriptures, you open our hearts and that we can respond to you. Padre, te amamos, te dedicamos este tiempo para ti, Padre. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar nuestra serie, No un aficionado. We're going to continue our series, Not a Fan. Esta es la parte 7 de nuestra serie. This is the 7th lesson on our series. La última va a ser la semana que viene. Vamos a terminar la serie el próximo domingo. We're going to finish our series next Sunday with part 8. Y el título del día de hoy, so the title for today es Carga tu cruz, muerte diaria. So the title for today is Take Up Your Cross, a Daily Death. Y esto es el capítulo 11 del libro que hemos estado leyendo. So this is from chapter 11 from the book. Y todavía tengo libros, si quieren comprar uno todavía, los tengo en español y los tengo en inglés. So if you still need a book, please see me. I have them in both Spanish and English. You can see me after service. Bueno, vamos a leer, y esta es la escritura de donde viene todo esto de la segunda parte del libro. So this is the passage of scripture that we've been using in the second part of the book especially. So the last 3 lessons have been based just on this scripture. Y las últimas 2 semanas hablamos de la idea que dice que si alguno, que todos somos invitados. Eso habló Héctor hace un par de semanas. So Hector talked about that it's an open invitation. He says that whoever wants to follow me, the invitation is to anyone, right? So we talked about that a couple weeks ago, Hector did. Y después la semana pasada hablamos que dice alguno que quiere seguirme, y hablamos de la idea de esa palabra que usa Cristo, que es seguirlo como de una manera apasionada, como un hombre busca una mujer cuando está enamorado, de ese tipo de búsqueda, de ese tipo de seguir. So we talked about the idea last week about when Jesus says, whoever wants to come after me, the idea is to come after him the way that a man who's in love would pursue a woman. So we talked about this passionate pursuit, right? Y también hablamos de la idea que uno tiene que negarse a sí mismo, that we have to deny ourselves, that we're going to pursue Jesus, that will motivate us to deny ourselves, because we are passionate about pursuing him. Y de lo que vamos a hablar hoy, claro, dice, toma tu cruz cada día y sígueme. So we're going to talk about today about taking up our cross daily and following Jesus. La invitación de Jesús hacia nosotros es esta. Ven y muere. Porque es la única manera de vivir. So the invitation, the call from Jesus to us is, come and die. That's really what it is. Because that's the only way to truly live, right? And that's what Jesus calls us to do. El símbolo de la cristiandad es la cruz, ¿no? Vemos la cruz en muchos lugares. So the symbol of Christianity is the cross. We see it everywhere, right? Pero la cruz en ese entonces era un instrumento de tortura y muerte. But back in that day, when Jesus died on the cross wasn't a nice thing to kind of hang on your wall or to get a little tattoo of. The cross was a symbol of torture and death. Ahora, normalmente cuando vemos una cruz, tal vez no pensamos en tortura y muerte. Es un símbolo que para nosotros tiene un significado diferente, lo cual parte de eso es bueno. So the idea of the cross and what it means has changed for us at this point, and some of that is good. It is a beautiful symbol to us in a lot of ways. Pero también se nos puede olvidar lo que de veras significa la cruz.
but we can forget what it really represented back in that time. Cuando vemos esto, sabemos exactamente lo que es. When we see this, we know exactly what it is. No vamos a colgar esto en la pared. No nos vamos a poner un tatuaje de esto, ¿no? We're not going to put this on the wall or get a tattoo of a noose. ¿Por qué? Porque entendemos lo que significa eso. Eso es un instrumento de muerte, de tortura. It's an instrument of death and torture. La guillotina, guillotine. Cuando vemos eso, no pensamos en algo bonito. When we see this, we don't think it's about something beautiful or nice. ¿Por qué? Porque entendemos el significado de este instrumento. We understand the significance of this instrument of death. La silla eléctrica. Pero eso es lo que era la cruz. Igual cuando vemos esto, cuando la gente veía una cruz, es lo que significaba. Just as when we see these images, they're not pretty images. When people saw the cross and when Jesus had to carry the cross, it wasn't a beautiful image. They understood the significance of what he was doing. Y más bien tal vez, cuando pensamos en la cruz, debemos pensar más, tal vez, de este significado. Maybe when we think of the cross, we kind of forget that this is really a lot closer to what it really meant, the cross. Y sé que es difícil hasta ver esa imagen, y eso es una imagen de una película, ni siquiera es la real. This is just from a movie, right? So this is not even the real thing. Pero eso es lo que significa la cruz. Entonces cuando oímos que, cuando vemos en la Biblia, cuando leemos que tenemos que cargar nuestra cruz, tal vez se nos olvida que más bien eso es lo que significa. So when we read about we have to carry our cross, maybe we forget this is really more like what that means. The dying to self. That it's a symbol of suffering. Porque nos gusta mucho más pensar tal vez en esta. Algo bonito que nos podemos poner aquí en el cuello. Estoy cargando mi cruz. So we can think of the cross as it's a beautiful thing. We can hang our necklace and whatever. Y no tiene nada de malo eso. There's nothing wrong with that. Pero creo que al mismo tiempo podemos perder lo que de veras, olvidar el significado de la cruz, lo que de veras significa tomar la cruz y cargar la cruz. So we have to make sure that we understand what that means and we don't get faked out by the images that the cross has come to mean now as opposed to what it really meant back then. En Lucas 6:22, vamos a leer en un segundo, porque la cruz era un símbolo de humillación. So the cross was a symbol of humiliation. That's what that meant. Los romanos usaban muchos métodos para torturar y matar a la gente. Y tenían métodos que eran más fáciles, que eran más baratos. So the Roman people, the Roman government perfected how to torture and kill people. And there were much easier ways to do it than to do it with the cross. Pero cuando lo hacían con una cruz, era porque querían humillar a esa persona de una manera especial. When they used the cross, it's because they wanted to humiliate this person. They could have used a lot of different ways, and they would use a lot of different ways, but when they really wanted to drive it home and really humiliate somebody, they would use a cross. Lo hacían cuando querían humillarlos públicamente, ¿no? When they wanted to publicly humiliate someone, they would use a cross. Era un símbolo de sufrimiento, it was a symbol of suffering. Antes de crucificar, sabemos porque conocemos la historia de Jesús y la hemos leído, pero antes de crucificar a la gente muchas veces los golpeaban. So before they would crucify somebody, they would beat them up almost to death. And we know that, right, from reading the scriptures of what happened to Jesus. By the point they got to the cross, they were in bad shape.
había mucho sufrimiento. No solo era muerte, pero era una muerte lenta. It wasn't just death, but it was a slow death, right? It was a lot of suffering. Y entonces cuando vemos esta idea de cargar nuestra cruz, no podemos cargar nuestra cruz sin sufrimiento. We cannot carry our cross without suffering. Porque el sufrimiento es algo que naturalmente queremos evitar. Suffering is something that we're always trying to avoid, right? It's kind of our natural instinct. Es un instinto natural. El tratar de evitar el sufrimiento. Pero si vamos a ser cristianos, si vamos a ser seguidores de Cristo, y no solo aficionados, but if we're going to be true followers of Jesus and not just fans, el cargar nuestra cruz significa estar dispuestos a sufrir. To carry a cross means to be willing to suffer. El cargar la cruz resulta en sufrimiento. Carrying a cross results in suffering. Y vamos a ver unas escrituras que hablan de eso. So these are some passages that talk about that. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Dice, dichosos son ustedes cuando les pase eso. Ahora, no es algo que nos pasa muy seguido, pero cuando sí nos pasa, no nos sentimos muy dichosos. This is not something that happens that often to us where we live. We have a lot of freedom. We have a lot of things that are great. But the challenge with that is that at the same time, we're not used to suffering for Jesus. And so when we suffer for Him, when people hate us or when they exclude us or insult us or whatever, we don't normally feel blessed. That's not what comes to mind. Esa idea de sentirnos dichosos muchas veces no es lo que sentimos. Pero dice la palabra, eres dichoso cuando sufres por Cristo, por tu amor a Él, por seguirlo a Él. The Bible says you are blessed when you suffer because you're following Him. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. It says everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. ¿Qué quiere decir eso? Si no hay gente persiguiéndonos de esa manera, tenemos que preguntarnos, ¿estoy viviendo una vida piadosa para Cristo? If we're not going through a whole lot of persecution, we have to really ask, is it because I'm not striving to live a godly life? Tal vez es porque trato de mantener mi relación con Cristo secreta. Maybe I'm trying to keep my relationship with Jesus pretty secret. Nadie sabe de ella. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo no me van a insultar si ni siquiera saben lo que creo. You know, they're not going to insult me if they don't know what I believe. Y sobre todo hoy en día, especially today, porque ahora tenemos que ser tolerantes de todo. Y el ser una persona cristiana que de veras sigue la Biblia, a la gente no le gusta eso. To really follow the scriptures and believe what the Bible says is becoming less and less popular. And so we have to think about, am I willing to suffer for that? Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Bible says that it has been granted to you not only to believe in Him, but also to suffer. Algo interesante de esta palabra concedido. So something about this word granted. La palabra en griego que se usa es la palabra que se llama charis. So the word in Greek that is used for granted is the word charis, que es la misma palabra que usa en el Nuevo Testamento para la palabra gracia. It's the same word that we see in the New Testament for grace, que es un regalo. It's a gift. Same word that is used for grace is used for has been granted to you. Que parte de la gracia de Dios, el favor de Dios, del regalo de Dios es el sufrir por Cristo. So part of God's grace to us, it's a gift from God to us to actually suffer for Jesus. Que no es algo que debemos evitar, es algo que es un regalo.
¿Quién evita regalos? ¿Alguno de nosotros? Who likes to avoid gifts? Everybody just don't like gifts. You don't ever want a gift. Ninguno. Nos gustan los regalos. We love gifts. Pero tal vez no tanto este. Maybe not this one so much. Pero la palabra dice que es un regalo de Dios que puedas sufrir por tu amor a Cristo. The Bible says it is a gift from God that you can suffer for Jesus. Si alguien te insulta por tu fe, es un regalo. If someone insults you for your faith, it's a gift. Porque la verdad nos pueden insultar por muchas cosas. They can insult us for a lot of things. Y a veces es por una razón que no es buena. And a lot of times it's not for a good reason. Eso no es un regalo. Eso tal vez más bien Dios está tratando de decirte algo. Maybe God's trying to tell you something sometimes. Pero cuando es por seguir a Cristo, eso es un regalo. Ya sea en el trabajo, con nuestra familia, whether it's at work or with our family, con nuestros vecinos, eso es un regalo. Entonces quiero que nos hagamos unas preguntas. I want us to ask a few things just to ourselves and our own hearts. Y preguntarnos, ¿de veras estoy cargando mi cruz si no hay sufrimiento y sacrificio en mi vida? Am I really carrying my cross if there's not a whole lot of suffering and sacrifice in my life? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, hay sufrimiento de varias cosas. Podemos sufrir cosas que no tienen nada que ver con ser cristiano. Y hay sacrificios que hacemos que no tienen nada que ver con ser cristiano. So there's a lot of suffering that comes just because we live in a fallen world. It has nothing to do with the fact that you're a Christian. And sacrifices that you make that have nothing to do with being a Christian. Estoy hablando de sacrificios y sufrimiento que solo pasan porque somos cristianos. I'm only talking about suffering and sacrifice that happens because of being a Christian. Si uno nos enferma, eso no es porque somos cristianos, simplemente es porque le pasa a todos. If we get sick, it's because that's just something that happens to everybody. Ahora, ¿cómo respondemos a esa enfermedad? Tiene que ver si somos cristianos o no. How we respond to our illness and sickness and whatever comes our way. Yeah, that plays into how we suffer for Jesus in that sense. How we handle suffering for Jesus. Pero el hecho de que estemos sufriendo algunas cosas tal vez no tiene nada que ver con ser cristianos. Simplemente es porque vivimos en un mundo caído. Entonces es una pregunta. ¿Cuándo es la última vez que el seguir a Cristo me costó algo? When is the last time that following Jesus cost me something? Que tal vez me costó una amistad, una relación. When's the last time it cost me a friendship or a relationship? Simply because I'm trying to do what's right and I'm unwilling to compromise. ¿Cuándo es la última vez que el ser cristiano te costó tal vez una promoción, un aumento? Porque no estabas dispuesto a trabajar más horas que te iban a alejar de tu familia y te iban a alejar de la familia de Dios. When's the last time that being a Christian cost you maybe a promotion or a raise in your salary simply because you knew this would take me away from my family and it would take me away from my spiritual family and it would hurt my relationship with God? ¿Cuándo es la última vez que nos costó algo? No podemos decir que estamos cargando una cruz si eso nunca nos cuesta nada. If it never costs us anything, then we can't really say we're carrying a cross. Porque el cargar una cruz siempre nos va a costar algo. Cuando Jesús cargó su cruz, le costó todo. When Jesus carried his cross, it cost him everything. Y para nosotros, si vamos a seguirlo y no solo ser aficionados, vamos a sufrir y nos va a costar mucho. En 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a leer eso en un segundo. Porque Jesús no vino a morir por ti y por mí simplemente
para que te portes un poco mejor. Jesus didn't come to die for us on the cross simply for us to behave a little better. Just to be a little better person. No lo hizo simplemente para mejorar tu vida. Porque para muchos discípulos en ese entonces no mejoró su vida. Su vida terrenal empeoró. If Jesus didn't come to make your life better. That's not why he died on the cross. Because for a lot of his followers, certainly initially, their life on earth didn't get better. It got worse. Y vamos a hablar de ello un poco más. No solo vino a morir en la cruz para que cambies un poquito. He didn't die on the cross so that you could change a little bit. Porque todas esas cosas las podemos hacer sin Jesús. All those things that I just mentioned, we can do without Jesus. Hay programas, hay ciertas cosas que puedes hacer que pueden mejorar tu vida un poco. There's a lot of things you can do on your own, self-help stuff that you can do that will make your life a little better. Esa no es la razón porque murió Jesús. Nos dice 2 Corintios, capítulo 5, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Jesus didn't come so we have a little better life, so we can change a little bit, so we can make some adjustments. It says that He died for us, so that those who live would no longer live for themselves, but for Him who died and was raised again. Claro, al morir por nosotros nos dio la esperanza del cielo, nos dio el perdón de los pecados, nos dio todas esas cosas. So obviously, when He died on the cross, He gave us the hope of heaven, He gave us forgiveness of sins, He gave us all those things. Pero ¿cómo respondemos a ello? Al no vivir para nosotros, pero sino vivir para Él. How do we respond to all those gifts that took place at the cross? Is by living no longer for ourselves, but for Him who died and was raised again. Si no hacemos eso, y no estamos dispuestos a hacer eso, no somos seguidores de Cristo. No somos cristianos. Somos simplemente aficionados. If we want all the gifts, the forgiveness of sin, we want heaven, we want all that stuff, but we're not willing to live for Him instead of ourselves, then guess what? We're not really a follower of Jesus. We're not really a Christian. We're just a fan. Queremos el regalo, queremos los beneficios sin el sacrificio. We want all the good stuff, we want all the benefits without the sacrifice and death. Y eso es imposible tenerlo. Requiere que entreguemos la vida entera. Voy a mencionar varios apóstoles y cómo murieron, de acuerdo a la historia y tradición. So I want to mention a few of the apostles. I don't have them listed, but I'm going to tell you that according to history and tradition, right? So most scholars believe this is what happened, but we can't know for sure. And I'm going to tell you how they died. Matthew, fue matado por espada en Etiopía. He was stabbed with a sword in Ethiopia. Mark, murió en Egipto después de haber sido arrastrado por caballos en la calle. Mark died in Egypt after being dragged by horses on the street. Luke, fue colgado en Grecia, was hung in Greece. Pedro, sabemos, fue crucificado de cabeza. Peter was crucified upside down. Tomás fue apuñalado con una lanza en India en un viaje misionero. So Thomas was stabbed with a spear when he was on a missionary trip to India. Judas, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, so Judas, the half brother of Jesus, fue matado con flechas cuando no negó su fe en Cristo. He was killed with arrows when he was unwilling to deny his faith in Jesus.
Y Santiago fue decapitado en Jerusalén. And James was beheaded in Jerusalem. Ellos entendían que muy probablemente ese iba a ser su final. They understood that that most likely was going to be how they died. They were going to die as martyrs. Pero vivimos en un tiempo, en una época, donde el sufrir para Cristo es algo que tratamos de evitar. But now we live in a time when suffering for Jesus is something we try really hard to avoid. Y tenemos muchas bendiciones al poder vivir donde estamos aquí en Estados Unidos. There's a lot of blessings with living where we live in the States. Tenemos mucha libertad. We have a lot of freedom. Todo eso es bueno. Pero lo que puede pasar con todo eso es que no pasamos tanto sufrimiento y queremos evitarlo a todo costo. What happens sometimes when we have all the blessings and everything is really easy in a lot of ways compared to the rest of the world is that the idea of suffering is so foreign to us that we avoid it as much as possible. Y no queremos sufrir, no queremos negarnos a nosotros mismos. Una decisión de seguir a Cristo es una decisión de morir a ti mismo. A decision to follow Jesus is a decision to die to yourself. Y por naturaleza somos gente que busca la comodidad, no la muerte. Naturally, by nature, we are people who look for comfort, not for death. Nadie está buscando la muerte. Pero es lo que significa ser un seguidor de Cristo. Hay una historia de un hombre. So I'm going to tell the whole story in Spanish and then I'll tell it in English because it might be hard to go back and forth. I'll try. Hay una historia de un hombre que quería intercambiar su cruz porque sentía que no podía con ella. So there's a story of a man who wanted to exchange his cross because he felt like it was just too big for him. Entonces la lleva y le pregunta a Dios si puede intercambiar su cruz. So he goes to God and he asks him, can I exchange my cross? Y Dios le dice, claro que sí. God says, of course. Y le dice, ve a ese cuarto y escoge una. And he tells him, go into that room and you can choose one. Entonces va al cuarto y ve en ese cuarto, está lleno de cruces, unas tan gigantes que ni siquiera puede ver la parte de arriba de la cruz. Some of them were so big you couldn't even see the top of the cross. Otras medianas. Y en la esquina encontró una chiquitita. And in the corner he could see this little tiny cross. Y dijo, esa es la que quiero. He said, that's the one I want. Y la agarra y se la lleva a Dios. Y dice, Dios, esa es la que quiero. He tells God, this is the one I want. Y le dice, esa es la que acabas de traer. And he tells him, that's the one you just brought. That's the one you wanted to exchange. Porque a veces sentimos que nuestra cruz es gigante. Pero en realidad está muy chiquita. Sometimes we think our cross is just so big. And in reality, compared to so many people that have come before us and so many people that are living as Christians today in other parts of the world and even here, in comparison, our cross is pretty small. Entonces tenemos que tener esa disposición a sufrir por Cristo. Con nuestro horario, con nuestro corazón, con nuestro dinero, con lo que sea. We have to be willing to suffer for Jesus in every area of our lives. In our schedule, with our time, with our hearts, with our money, en todo. Con amistades, porque a veces es difícil invertir en una amistad con la probabilidad de que esta persona te va a herir. A lot of times it's really hard to invest into a friendship knowing this person could hurt me. Sobre todo, entre más inviertes en una persona, más te pueden herir. The more you invest into somebody, the more power they have to hurt you. Y a veces queremos evitar eso. Sometimes we want to avoid that. Entonces no invertimos en amistades. So we don't invest, we keep everybody at distance. Mantenemos a toda la gente lejos. Porque no queremos sufrir y no queremos que nos vayan a herir.
¿Qué significa morir diariamente? Algunas cosas en las que podemos pensar. What does it mean to die every day? What are some things that we can think about? And we can add a lot of things to this list. Podemos añadir muchísimas cosas a esta lista, pero quiero que piensen unas cosas. Servir a los pobres, serving the poor. La próxima vez que platiques con un vecino o con un compañero de trabajo, en vez de tener miedo, tener fe y hablar de Jesús con ellos. A simple way, practical way is the next time that you are talking to a neighbor or a coworker, instead of playing it safe and being fearful, maybe it's the time to bring up Jesus and to talk about your love for Jesus and how He's changed your life y cómo te ha cambiado la vida Jesús. Tal vez es el tratar de ir a un viaje misionero. Maybe it's going on a little missionary trip. Y viaje misionero no quiere decir que tienes que ir a India o a Vietnam o un lugar así. You know, a missionary trip doesn't mean you have to go to the other side of the world. Puede ser un viaje misionero a Tijuana, puede ser a Tecate, puede ser algún lugar cerca, pero requiere sacrificio. It could be a place that is not far away. Maybe it's Tecate, maybe it's TJ, maybe it's in a lot of different places, but it requires sacrifice. Tal vez simplemente es amar a tu pareja a pesar de todo. Maybe it's just loving your spouse no matter what's going on. That's a way that we can die every day. Porque sobre todo en nuestros matrimonios, es fácil decir, yo moriría por ti. You know, in our marriage, it's easy to say, I would die for you. I would die for my spouse. Pero lo que es más difícil es morir un poco cada día. But it's a lot harder to die a little bit every day. A mí me cuesta trabajo. It's hard for me to do that every day. Y mi esposa se está riendo. Usually I'm just in Yeah. No necesito que no necesito traducción en esa. Tal vez es invitar a un discípulo a tu casa y pasar tiempo con ellos, alguien que esté desanimado, alguien que esté pasando por un tiempo difícil. Maybe it's just having another brother or sister into your home because they're having a rough time and they're having a difficult time in their lives. Maybe that's what it is. It's just sacrificing a little bit. Vamos a terminar con Juan capítulo 12. We're going to end with John 15 antes de tomar la Santa Cena. Aquí nos dice, ciertamente les aseguro, este es Jesús hablando de su muerte, claro. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. So this of course is Jesus talking about His death. Pero no solo está hablando de su muerte, sino que está hablando de nosotros si decidimos seguirlo, eso también es verdadero para nosotros. So He's not just talking about His own death on the cross. Follow me, this is true for you too. Que dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Si queremos tener un impacto en esta vida, no se puede tener un impacto sin morir. We cannot have an impact in this life of any real significance without dying. Oímos historias de gente que encuentra a Dios o las que hemos tenido aquí mismo en nuestro ministerio. We hear stories of people finding God and even stories that we have seen in our own ministry. Incredible stories. Pero siempre requiere que una persona se muera a sí mismo, comparta con esa persona, les entregue y invierta su corazón en esa persona para que puedan encontrar a Dios. All these great stories that we hear of transformation and great miracles and people coming to know God, it always takes somebody or several people dying to themselves and investing into this person by sharing their faith and more, and even beyond that, investing into them after that. Es el sembrar la semilla, pero no solo sembrarla, pero ponerle agua. It's not just planting that seed, but it's watering the seed. Porque lo único que podemos hacer nosotros es sembrar la semilla y echarle agua. Tú no la puedes hacer crecer. All we can do is plant and water. Only God can make things grow, but we can plant and water.
Y si queremos ver un impacto increíble, no solo en tu propia vida, pero en este ministerio, va a requerir que todos estemos dispuestos a morir. If we really want to see the impact in our lives personally, that God would use us in different ways, but also for this ministry, to do what God really wants to do, it's going to take all of us being willing to die. Y cuando pensamos en la cruz, y cuando pensamos en cargar esa cruz, que no es simplemente algo bonito o lindo, pero es un instrumento que requiere sufrimiento. And when we think of carrying our cross, it's not just a nice little symbol, but it's actually an instrument of suffering and death. That means that I love you, Jesus, and I'm willing to do this. Voy a dejar esa misma escritura al tomar la Santa Cena. I'm just going to leave that same scripture up there as we take the Lord's Supper. Oremos juntos. Padre, te agradezco.